ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikado tanubi Allah subhanahu wa ta'ala amba tanu ka wale nyumando ka deme nyini kafe ka tanga nyini kafe akan kishi anyere kun toroma ananga bara jugu naye mama kanda otigila made kandara ala kanena ukanda naye mama fili ite kanda ba soro yere ala kan kishi o filima be shereya ka fo bato fen fo ite nyere la nale kilente ka shereya ka fo muhammadu ya ka jonye aka chidendo ka nyine afe aka sali ani kishi ko jide aka anaka somo ana jenyom ani mama yi seda usenda nona sali ko chamana ani kishi ko chamana o ko fe anya fo islamia foli o de kishi ani hine ani barkay. Alhamdulillah ambe hakatu nyini ke ani retar minta o ko fe fana ambe ala fo ka ala wole nyumondo amu ye anga almami ananga toroba no ye Imam Ali Sillai aka fatuli ko kuma kun fora ya kunu be ajanaza kera somalaina. Alhamdulillah ma wara fa bela jide kana amba fo alaka hinana alaka yafama alaka dairosma awni che awni baraji ayra minu be nyana mala alaka nya kanta do kono. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أكيكا دوم ما منهم بي فندقو على يفهم من جيني نوي أكاكما كان فرنفاسي على نوي نوي أكاكاندا ما منهم بي أولو دوغو أبانينيو كو حدا مديو يكتابو لا kuma shine do yahudiyaw ne nasaraw mo nga doni dogola bela jele ko do mama be ala ka kiti dogo o be do aya en kono ajina yahudiyaw ne nasaraw ka kibari ala o be ala kiram mamutu dogo sallallahu alaihi wasallam o ala ko ma minu be fen dogo fen minu ni ale ya jingi nu farafa siyale do o be yiralike ci den kan nabi nyumanka akan nabi nyumayaka no muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nanani kanda miye oba dogo abangene ko akumbe taurata la abi injila la abi zabura la nga ulu nana ka dogo nunu nana ka dogo kasura ala ya bange o ko ma minum ba dogo de ulaika yal'anuhumullah ulu de mawe ala be ma minum daga ala ka danga be ma minum ko wa yal'anuhumul la'inuna wadangani kala be ka danga bu ko ala bu danga wadangani kala bele jele ka danga bu ko de la ni aya nunu telma ay ala jong sira. Abu Hurairah radhiyallahu anhu akonna le kumani aya imme na le kumani kalam ka don ale ko te hadith ala kale mo way
mais abe sara ekele ka doni ke ka kla ki sigi ko dugo ko ala ka danga bi ko wa danga ni fen kala bela jele ka danga bi ko akode kamo naye fen mimme aba lase ni aya nunu sababula aye mu yirana ako ale fen min jigi ukan no ye fen bangene ye ode jumenye ala kira kibariya do sallallahu alaihi wasallam aya bi kam muira aba yirana doronde anna katmal ilmi min kaba'ir az-zunubi doni dogoni ye junumu belebele badode yoro junumu fana ka boni nyoanye ka doni dogo o kaba'ira junumu badode aka bo ala bulu ko sobe ni mami ye doni dogo munde be kala atigila mabe ala ka danga soro abe danga soro odela ayi kanto ibn ayi aya en kono tuguni ako ko maminu ba dogo na soro ita don tete maminu ba dogo adone ko ufe o tigila mawde ko do o aya en ba yiran nalsa ma anzala Allah min alwahyi la humuda fihi ala ye wahyi min jigi nyagami yorota fen farafasi ale de o de la ko anye fen min jigi fen minunu farafasi ale nyagami yorota ala kira jide no hotola qur'ane ala ka kuma kanye no hotola nimbe ye fen minu ni nyagami tal o ni mama nana o doni ko ke bodo ebe ala ka danga soro wa danga ni fen bela jelebi danga o Allah subhanahu wa ta'ala ko de yirana ayina hal sabi mu yirana ayina الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس لأن الله أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية نبينا كان موفنا جابي ما من يتاكي سوسولي لنغلوي قرآن كنا وبنا نوير حكينا وتيسكي على كما كوما utisegi ala kira kala jini mo sallallahu alaihi wasallam nimbe ko tigila mo fana jabi parce que ala ko fendo fen mi ka bangene do no taala o koro jumeye nyaga mi yoro taala fende do ale ala yere adi awala wala le do o afora ye fotu ko mine ba mine o mine to de la qur'ane de beke ka qur'ane korofo ala kira ka kuma de beke ka qur'ane korofo sallallahu alaihi wasallam sahaba wi tafsiri mine to mi ebe tafsiri ke o ke to de la anga kesike ka aya fofo yere mo nan sera ni yoro non mo do bina ye be ma do ye jamana ngona ya ulu yere be toro na ye bida fo toro bidimi abi kle buye doni bo yere do nga ala ka anu kanda ni bida fo toro bitoro e bo lu ka dalu yere be soro jmena anya do ye o yela ko yere ko sobe ale toro le do ko kitabu yere bo ra bida la ko munde la ko ke ani fana bara ide ale ka dalu ejme ko imam malik ya shibeke ala mede ko ka fo ni fe mo bida ko malik ya fo mi mo katete atete men dama doka amba fa ngo itnyeke e ma kalon tige enga maliki clé ani 600 clé ou clé flala jume kala banci ka chango sobe ango dani ko ranga la jeke ebe toro ko kitabu bora bida ala ini ala che islame de idale do ala la nani dalu keleye femi ko karamo ya famo ko bida do e kan nana nasro ya fo ni dungo de la ati iba sura femi fo dalu de do ni ma se kelelaw ama se mangana iba yi mo de binyo sama sama e karsa ninke nsona adalu be mi ala ya fo fan me ala kira ko ite ninke ka dalu nyini dabla amba fi ngo kuma to kera dore dine na ite ninke ka dalu nyini dabla o te dine ko la de dalu de be nyini ad'u ila allah ala basiratin woleni be ke kata ala ma yele de ka dalu ka imam maliki clé ani sisan clé min bida ka jugo min kalabanju ka tabe bo don maliki nunu ku te philosophie o bewu maliki nunu te ni dungo batola o e jamana ngona nga bekera corona bora san folo mi adam nena wati mi yora bisen alta maba wal ma bana de abeya tar mo were abani agora san folo mi karamo so la jamana ngona mi ne qur'ane ayaw soro ko ni de fora corona la ko corona re to ko de flene ko covid 19 mi me fo ko ala ere fo suratul mudaththir ko na ko alayha 19
eni dalu bomi o de la fo qur'an tafsir ni qur'an tafsir ni ala kira ka kuma yi e dungote ne dungote e no de dungodo ba mbela o de la ngona man janto ma minu nga dine sigile do kaloka ambulu la de gede o jonu yambe wulu de to fo dungodo rafida shiyaw minu bu yere wele kube kira so mo fe ka soro wulu de be ala kira so mo ko ngate be beka me welalo mo nege no ambe kira so mo de fe ango kira so mo doro la kon fi fana ba fa nyere la kira so mo ko ngone ya nyede ka soro te kira so mo fe de ebe ma min so mo fe bi se ka fo amuso la mandi mo to de ko jene galai na ko bolo la ti kan tege sallallahu alaihi wasallam uluka dine sigile do kalo de kan o ka karamo do be abe bolo la masa atoko ko muqtada sadr ne ba fe fi adallu ni ba mule atoko muqtada sadr ne ma dala ibn abi nye wala suratu yasin ala ba fo ko wakadabuhuma fa arsalna ilayhim usnayn wakadabuhuma fa'azzazna bisalisin ko flachira umo iyaye abuka qur'an aya tawuli ko kayere kwale fana binake ulu chira jama yulu kalontiya ko fa'azzazna bisalisin kala ko kamina renforcer ni sabana yo ko yaledi o boni qur'an tora ni tafsir mo est-ce abe se ka jana bo qur'an be tafsiri qur'an re ka kuma de qur'an be tafsiri ala kira ya mene tuko parce que maji de tisaka ala don ka ala kira bo sallallahu alaihi wasallam e ma fe be kira de fe ha jon mi saka ala don ala kira bo jon mi saka ala kira don sahaba bo o bi saka kari kira ka tafsiri ko chugodi e bi saka kari sahaba ka tafsiri ko chugodi kasoro ki kono fa haramuna ki daka sunogo ka wuli ni sogo kan yo kan wo tafsiri mena jahu ya akuma e borami e bi dina jmena dina tenide o de la ko abe ka mawjabi ala be ka fo ko fendo femina wala ledo ni mami be wala li ni de ni mami ma hote wala lila e furato talaw al jahil yata'allam mami ta don o be tege be ne o ba don ya ngami ta do ale ne re mo hote don ya la ne kala ba don ibo na ko de to nyona ibe do de ka ya ala ka ina bela jere kanda o ko imbe o chogo de la kam mawjabi mami numba tanin ko nunun glanglaw yermo minu ayatuta minu be kuma ala mangutuka minu be kuma ghaibuka ala fen fa yerela ulum ba miri ko nulu yo fo boy na kasi ala ko bolo ba leda ulu ko ayi ko bolo ti ala la ko ni yo fo kibe kafiriya ala dunde ko bolo ba amme ala ko bolo ba la bolo ye bolo qualité me subhanallah ala sanu ale do ko bomo e hakli ti se boye hakli be fenglane onde ye e mana miri bolo la to ala bolo tite ala de mangutu fa yerela ko ale be dimi ala de ni be fa yerela o ulu ni mangutu bela jele de nankariya we ni be nankariya kanani fen ye bida ko ye ko dondo dine kono o de la ibaye o pa kuma kan chejugo bawi kuma kan menu a cheka jugo o yani ka toro kara mo be ko kitabu bora ko be ko faranyonga ko be bidaye toro bida kala ko rofolo ban ne te bida ma ye be toro muna wa binye bida ko jugo bayde bida kala ala sosola kunkele mo min bika ala soso barake o tubi kadi kateme bida maka nyini ngamuna bida ma ala sosola do bika glome sisa wallahi hal ni wajli kala ma fa ko gloy harami are mo le na abado kamay o fitra ire natural jene kala abado ko jene harami yere bunyama abado ko ni jogon be harami nga bida ma iba soro sanna fara ko ashhadu anna muhammad rasulullah ba boloji anye kono ne ya nyinga boni me ko ikira kanwe o be tubi di bala bali nyiko kam ga ala ire de bato do indu ba do ka be ala sosola bida ma bi aba kale nyiko kale ka yere surunya ala la ni bara do e kasura yoro de ka tanya ala la ale to do ale de ko kuro ta ko kiri ko do islamiya kono wa kala ka mo kele ma ni ma ye bida ma de courage mi bala te mashila aba ka bida publicité ke ay nanga mawludu ke ay nanga sana yele fete ke ay nanga ni anniversaire ke ay nanga abi tesri kuntan ko la ka ko kisere toyi e bi kle ka mo genga bo salila o bi kle ka mo genga bo tawhidula tawhidu kuma fora karamo bebe ya beba don
an da yafo an ko kuma tew Qur'an da min suratul Fatiha kata suratul Nas la dam nan ni tauhid kata ba ni tauhid cidon ciden cira abenna nan ni tauhid de wallahi umma fa wara foni ala kele bantiate wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ay mo fon ani ibudullah ko tigengana ni ala ben kale nya ciden ci manton be mo o kan kele pe o de bato o kana fe wara bato wajitani bu tawabuta fe dan sago koy aya woro de nyawla kam ma do teme ko bla ala ya place la aya woro de nyakola ka fe do mine ko bla ala ya place la aya woro de nyawla ado fo etise ki nafa ni ala te ado fo etise ka toro simo allah subhanahu wa ta'ala ni namo ado ko jigi kan aseme ala de la ko ngana ni de fo atara se yoro la fo do yi kanto kaba ko kuma yere do ko ni de tawhidu e tellement tigi nya bala tawhidu nya kam misare ba do abara ni tawhidu ko fora ale sentena ka islam ya yere la fiyo ako ko ni de tawhidu ko amata bo maliyan kam wana ke sisa abina islam ya fana ke ina fo telephone réseau be ke chugo mi jamana be na ka réseau atena ko e o ko abina mali fana ta kire ko lay mali fana na da islam ya ni de tawhidu ya amata bo maliyan kam adabara jonu kam ani bidan mo mo jabi jonu be jabi ibe karamo de tesle ni no fe olu de be kle ka fen pro kire dine kono abe ala to dota abo bla dola ya aba ina fo duwo do be ala kira yo fo ko ni ma mi ya fo ka juru bi sara ni ma mi ya fo ala bi wasa duwo mi mo bando allahumma ikfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak ni duwo ni ma mi ya fo kan ni juru de bilana kulu lamado ala ba sara yi karamo do nanu sigi ka ni laje ko ala to do be ngono lu boko faranyo ko kira tan kay ne melu na mindi mo puissance ka bokate mo ka o hunde bidaya parce que ayira de ke be sira surmani do ala gira bo ette ala gira kam e be ka kuma jugu bade fo ite ko famu ayira de ki ka ko do ka boni ala gira tay o be se ka ke to di e be se ka sunuya ala la to di ka muhammad sallallahu alaihi wasallam o ayen be ka o de irana ayen ba irana halisa bayanu fadlillahi ala ibadihi ala ka fusamanti aka jonka bima anzalahu min albayinati wal huda aman to an yere mo alqur'ana jingan ka kala ka kala jingan ka na mi ala jaban to an yere mo lahara do kala ka juge me amo ke ayam bla kana ka kala ka chide de bla ka fuye o tega mine afoko ni yoro kai o tega mine afo ni yoro mai o ko fesa ni mi ye mi ke mashi kana mashi jala ki yere ko ala e foni sede de ay chiden chiamo wala sa kuma da kana kambol ni ala kuma chidete manga kuma cha lahara do ne to goro ba ko bube fara nyonga ko be kuma ba ala ay ma chidenci ikbe chidenci am ala ko de kale chidenci ko ka kuma boy suratul nisa ikono rusulan mubashirina wa mundirin li alla yakuna lin-nasi على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما أكو تيجي وننا كوني سوجا وننا كون بابا ومن ماني سوجا ما مي سونا ودي بدو الجنة نكوي وما مي ما سوتارو ورتيلاني جهنم تده أو ما فده على ده أفو أكو رسلا مبشرين ومنذرين منا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولا سكما دكنا كي حدا ما ديهم بولو تشيدون تشيدنكو وعلى كتشيدون تشي وبي على يركا فسمانتيا دي كدي أما كعلى ولا نيمان دولا وننا أنكلا سلجي بتشودي سالي بكتشودي سوم بكتشودي هجي بكتشودي على بكتشودي مونde be ikoje alaye munde be ikogoye alaye nunu nana kanimbela jile wala umanogoto ala آية بمنيرة تقولي قبه هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء لأنه كتمان بعد بيان ليس لهم أن يقولوا ما تكلمنا فالإنسان الذي لا يتكلم بالشيء لاشتباه الأمر عليه قد يؤذر لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعدم قبها والعياذ بالله آية بمنيرة تقولي doni dogoli ja o jogo tolile mbado de minga ko ala ko sobe surtout ikele ka dalu soro
ne nyingara kiti do la sisan asigana bena abi benwa ati benwa ni yendade o te bashi mais imam ala ko min ba'di ma bayannahu lin nas apere bugu bolo fana wa don wi udade de kasoro wa don fana ni ma ya dade kasoro te fe min don aya akli to la de kana ke fe be jabi ni baye o fiye ba anna ko sobe sono soni karam wa assalamu alaikum ni kiti me ibi dale to sno la ni be ni tibbe ayo janto la o may o de la do be tora ngoro fo ma do be dimi iba soro ko vokalu ban ko wati jamba akadi do wi abulu kon nye ko doron ere ko ni kungulo ye fatwa bargonde nu yi kori doron ni kiti mu ye singa fo o tugo ya te koy o tugo ya ta be jate mine de bina min fo akadi ala yo ibina min fo ani ala kiranta be ben wa sallallahu alaihi wasallam ambe ni fo ma surtout ni whatsapp ko clé na réseau ko clé na wi dale ta ka glancha ma tela doro be singa telephone te assalamu alaikum ni ci karamogo mo jona de mo be ni jabila ere be kan nyingali lame yere kono gwanera folo karamogo manga nyingali jabi de am ka jabi kono jona ibe ka kono jona ibna shimande noni jona ko te koy tana e doni akana mo bla kalo tigala wallahi ni be kara sababu ma chama be kuma o kun fe e mana nyingali ke iba sura hala dalu ba bolo abi ben wal mati ben mais e be kam mami nyinga mo ko de do meleketeo e buga nyinga la iba soro problème de babula ka sokono hakli were farale de nyonga folo absinga ake daga bondala ba ni bebe iba soro tibbe iya se kungo e reb da filila wal ma atibbe ka soro bebe o jala nayi nyinga luke ay sabali ado be torangoro do yere be kuma kalite be fo do ko fugalu ba ngu yadi be wati chama wallahi ma do ba mi ka fo yere kunya do te ibi fen fe fo ala be nyinga bela walma kam mate ma toto kare kono dara ka ta tege mo dara ko ni kiti be tugodi o fente ko fendo de do akanga nyenyini kando e mai ala fleka fo ay famu de qur'ane aya koro de ba bela la nyini de ba bela ako ala dimine do mo koro ma minu ye doni dogo o kelengo ka faranfashi ali soro o koro ni mamiya banga jabili ke kasoro daluma sabati ayo o ti wole ko doni dogo la mais mami dalu be sabatira yoro aba dona kari akise ba bolo oki banga jabi o doni dogola ide doga nyinga sisa turabo kitila doga nyinga wala sa masala misali ado ala kan kishamo misali ado fam aturabu be ani kere de nyenye be turamo bandi chefu ni dola kerefe ne ka fa ngo nyinga le nunun to ya anga temena wati were aka to ambe darsuke ala be nyinga ala kiyama do wodi doni duguli parce que iba kiti do me femi na ma fara fa che yoro ni dade ko bashi to la o de ne bay ala kira ko de hali giringa jabili ke o ikirai e mi yere doni yere ti bolo mu de ba bolo foi tambolo nga siza karamo ko ni gele do google de ni mi tar wal ma fo do google de do ni mi tabe do ra ba ko o de la tellement ko do be kalotige we che do kibariya me yamani jamana na ala me yelo ko tere ale koni ale kalon bargodi ni anyi nga do ko ni kiti me ba fo ni bebe sahaba ya fota kira ya fota ni ya fota mo ko jera ka faranyonga kamale ni ndamado ni o ga nyeben na amti ka dan nga ko la da o ko kan be kan na ni kuma do ye kuma mi korota ni khafo ni nunu fo ni fafo ni shafo ni rafo koro ere tala ma de ka fo do golo ere ka folo pango faranyongo be mundi ko khimfisha anga ta che ni ngawlo utara jalam go batigi ni ngawlo akara mo jama be jamane ngon ni yu ye kule la radio la ni yu ye kule la ko mawludu ka usigile muso be kule surtout nya fi de be wajuli la ka karamo ere nege kata kan kari jahannama kono de bo donana ni wajuli ere ke doro fon namu lamne na ere ka migoro be la ka bla ere ka migoro ere ka de karamo ke ere taka namu awala abarache o karamo ere be ka juma ngai ibe ka karamo ere de fa doro parce que ale de kumina ci tasuma ko oye chen nege kata fo ay ko khimfishar ye yirid me ko khimfishar ye ko munde do o ma fali yiri kalon tigala ban singa wuli ko khimfishar ye yiri do de abe fale magan ko kono nawla nyame ba dun ni nyame adun asinji be jo sahaba ya fota ala kira ko ala kamo ijo e kalonda sahaba la kana kalonda ala kira la khimfishar ye rete on ya kiriye de ka finya sira ala ni wani ne kacha maula ka kuma yi kun fe ko jugu ba de do
e ka fo kita don te ko jugu yo an go de ke maloya ko ibe e karsa ni kite mu nta don bi ta nyini o maloya be mi o be mi doni clanche do bali doye bo dugulama do be we ma do wuli ka konva wuli fo jamana ni jamana kata fo madina kata joni soroy imamu darul hijra ni doni babay dolo bay malik rahimahullah maliki min sengene mbado maliyan bolo ni mi be namara ni na baba kale maliki mayo we maliki mo ngutut nye fambe kasoro maliki ku sunna fie de agobo nugule do akale maliki mo way abi mo ludula akale maliki mo way abi soma yake akale maliki mo way ay maliki tonyo de we ma blaga tani maliki nyininga telma ala israel bado doni bado tena na do misri kono maliki naka kala de umbe nyininga limba bolo biire kawde maliki mi jabi ala damadon nay mi nyingali ke anto do angate mo chebi ki nyenyugo ka voyage anaka sabosi foni duguni dugu abana ka kwa chebo mune ka mugo yenchi mo bora fu yabe mali go o ibo chugodi ako kuma ne ma do joni bado uko ko ne kan ide fe ko do ne bay ako enyo no ko malu ade ko boy kata sula ka fo ye maliki nyininga ta don ku fidu boy kata ko sula nunu de do ne boy anga nene afa bana wuli chogotala mali zoronde le bana nanta time nyero si nene afa bana wuli chogotala e ga kulsi jala ere ti bolo nay ala je ga kulsi jala be tiga sida bi ko illa mo lo bi ko fa be la delela foi ti bolo hada modi foi ti bolo o dila ko danga be mo ko ma minu ye doni don ka dogo min ba'di ma bayyanahu lin nasi ulu ya don me ya dogo de anga mate doni kono ma min ta don se do fana ni de famo o be tu pampa ko bla ko dola hadisa min fora o te nyon jede hadisa do be ala kiraba fa sallallahu alaihi wasallam ako balighu anni walau aya ay hadisa in koro famude ako ay la selike ka bone muhammadu la halna kera ko makanya kelenye ni kuma ni mambade amena ni hadisa in wala wala libi kero mesata ni diki ma chama la wallahi abi ma chama toro anyo de be nyade do koy adaba kunte ki ka tension wuli adaba kunte ki fe ngatinya de do idus kun ya kun alhamdulillah anama kun ya rafana alhamdulillah ala ka ne de be kanda ako balighu anni ay la seli ke ka bone muhammadula walau aya hal nakira kuma kan ya kelene do yeni famu ya tugo tugo ya ko sobede do ya famu ya tugo tugo ya ko sobe olu be singa wuli kanga ta dawa ke nini fora to nyewbe ko mude wa fa ko sera dawa ke law mo jamaatu tabligh o singa wuli kanga ta dawa ke anga bo kle saba anga bo do ko ngele anga bo kle tan duru e bo ro e ma bo ngai e ka kala fona reke o singa do wuli ka wajuli ka ate foi do agora sisa chauffeur yala te gojuguede agora sansa paranti yala anana kile sababu wonni ke utara misiri dola doro ya wuli ka joka ka wuli ka wajuli ke eni ala chani kai ko kira ko kaka kuma la se al kabwal al kuma kanya kile no wa koro yimenye kuma min famu ni bi se ka sara kuma koro de woyo o de la ko balegu taklif anni tashrif walau aya takhfif kira yanchi akoro de ne kuma kelendo e ado sisa ko turabudai haramuye afo ma were ma min ta do kuma koro de wi mi akoro te kati dabla fe ona ere fe min doniti la de ka wuli dora ala ere de afota kuma ka den da doro o kira ere de kota yani ka mo sama ka do islamia le ku to la tade yani ka sira yiro lo bitununde wa mi e problème ye o kele no ko ke campagne ne ma bo u no fe doro lu fe ete dawala est-ce que dawa kala be kam misir wele la bo mami be mi goro ta dungo do ayna sali o nyo dawa kala be e ma misir wele de kanga jani beta e kiyama do angan jatun yoro na ne fili bile bay fo aqida kanye ikala kele banti ay rekanye folo o de la ko ayen wujubu nashr al-ilmi doni charni jiya ko ay inda al-hajati ilayhi ni mo bala akachari afia mi mo be akafo ka soro ere fana badon o ka soro e badon ere mi be ka kofo o ka soro famia be yoro
o ka sɔrɔ i bɛna fɛn min fɔ i bɛ se k'a walawala kana fɔ ko n ye nin ye dɔrɔn nin cɛ ka ɲi tan n bɛ wuli k'a kɛ o kɛcogo la o tɛ fiyewu o de la dɔnnibaa kelen o filili ka di ibilisa ye ka tɛmɛ ala batola ba kelen kan i ye kuma in faamu i bɛ maa dɔ sɔrɔ a cɛsirilenba don ala bato la mais foyi t'a bolo dalu foyi t'a bolo a y'a to misiri kɔnɔ o don na seli la a ɲɛ b'a la alimami bɛ ka fɛn dɔ kɛ i b'a sɔrɔ alimami sen bɛ k'a dimi a delila ka accident dɔ kɛ a ye wuli cogo dɔ ye alimami la alimami ko ka d'a ye kosɛbɛ a bɛ k'a miiri k'o de ye wuli cogo ɲuman ye sigi cogo ɲuman a b'o ladege parce que olu ka misiri alimami bɛ nin kɛ yan'a ka gɛrɛ alimami na i bɛ nin kɛ yali dalilu dɔ b'a la n fana k'a kɛ a t'o kɛ dɛ a b'a nin kɛ ko parce que ko karisa y'a kɛ o de la ko a kisaw bɛ bɔ shetane y'a yira ka fɔ dɔnnibaa kelen filili ka d'a ye ka tɛmɛ ala batola ba kelen kan c'est dɔnnibaa in bɛ tugu dalu de kɔ wa n'ale filila o bɛ maa miliyɔn de fili ala batola in mago tɛ dalu la ale mago bɛ jumɛn na ni min y'a ci a kunna don min fɛn min mana ci a kunna don min mana cɛ ni a ɲɛkɔrɔ a b'o kɛ ibilisa ani min bɛ kuma na o y'u yɛrɛ kɛ hadamaden ye o taara dɔ ka da kɔngɔ ala batola ba don a bɛ sali i ko kabako a bɛ ala bato nka dɔnni t'a la a bɛ misiri kɔnɔ waati bɛɛ nka dɔnni t'a la o de la dɔnni jɔyɔrɔ de filɛ dɛ dɔnni jɔyɔrɔba de filɛ o nana ka da kɔngɔ ka salamu d'a ma a ye da yɛlɛ a y'u jaabi o ko kuma ko ni ala kira kun halo la k'a kun b'a bolo jumɛn d'a da la sallallahu alaihi wasallam yanni kunfin k'a fɔ k'a t'a dɔn a ko ko kira kɔni kun b'a kini bolo de d'a da la o kini bolo de kun ka d'ale ye o bɔra o ye yɛlɛmisɛnnin kɛ a ko n ye mun f'i ye a ko tiɲɛ don i y'a ye a filɛ ka jaabili kɛ kunfin de don a ye jaabili kɛ n'a hakilina dɔrɔn de parce que a b'a fɔ ko kini bolo de ka di kira ye o bɔra yen o taara karamɔgɔkɛ fɛ yen dɔnnibaa in fɛ yen o y'o ka da kɔngɔ o kɛra tilegandere dere fɛ sunna na a kanunen tɛ i ka taa bɔ maa ye tilegandere dere fɛ o balilen don o nana ka da kɔngɔ yɔrɔ min dɔrɔn ko salamu aleykum a y'i to a ka so kɔnɔ ko auzubillahi mina shaitani rajim maa si tɛna maa fɛ nin waati ni setanɛ tɛ setanɛ ko dɔ in ma ko ne kɔni tɛ se ka don bilen dɛ i yɛrɛ y'a mɛn a ye tanga ɲini ka ban ne tɛ se ka don i ka don i ka ɲininkali kɛ o donna o ye ɲininkali kɛ a ko yali ni kira kun halo la a b'a bolo jumɛn d'a da la karamɔgɔkɛ ko a ma ko auzubillahi ala kira kun tɛ halo haloli ye nagasili de ala kira kun tɛ halo sallallahu alaihi wasallam k'a dalu n'a fɛn bɛɛ fɔ a bɔra a k'i y'a ye wa dɔnni bɛ maa min na ni kunfi o différence de filɛ nin ye mun b'i bali ka diinɛ ɲɛɲini yanni i ka courage ta k'i bɛ fɛn dɔ cari a ɲɛɲini fɔlɔ ba a ɲɛɲini k'a faamu n'i y'a faamu i bɛ se ka walawala ka ɲɛ laɲini y'o de ye ɔ aya in b'a yira an na tuguni a b'a yira an na anna al-kutuba samawiya kulluha bayanun linnas kitabu fɛn fɛn jiginna ala fɛ kuranɛ kelen tɛ kitabu fɛn fɛn jiginna tawrata zabur injil ibrahim ka gafe nin fɛn fɛn jiginna nin bɛɛ nana de ani kuranɛ nin bɛɛ nana de ka faranfasiyali kɛ hadamadenw ye walasa u kana to dibi la mais nin bɛ yen tuguni wa tɔw bɛ yen tugun wa o tɛ yen n'i taara kitabu feere yɔrɔ la sa u bɛ kitabu dɔ feere ma ko zabura don zabura tɛ dɛ wari ɲininaw ka fɛn dilannenw de don ka bila a kɔnɔ zabura tɛ yen tuguni injila tɛ yen tuguni tawrata tɛ yen tuguni a bɛɛ tununna jumɛn de bɛ yen n'a tɛ tunu o de ye kuranɛ ye ala jogo mana wuli k'u b'a yɛlɛma cogo cogo a tɛ se ka yɛlɛma ala de ko ten a ka kuma tɛ wuli inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun a ko anw de ye nin gafe in jigin wa an b'a kɔlɔsi fo kiyama don kuranɛ tɛ se ka wuli yɛlɛma cogo t'a la i mana namara don a la cogo cogo yɔrɔnin kelen a bɛ dɔn e b'a ye alimami bɛ kuranɛ dɔnna a b'i jɔ kuranɛ bɛɛ b'a kunna a bɛ kuranɛ kalan n'a talonna yɔrɔ dɔ la denmisɛnnin dɔ b'i to fo kɛnɛ ma k'a latɛmɛ maa dɔ bɛ misiri kɔnɔ e yɛrɛ ɲagalen t'o la i t'a dɔn ko nin ye kalanbaa yɛrɛ a b'a latɛmɛ alimami dɔw bɛ yen i b'a ye olu caman tɛ siran ala ɲɛ ala ka yafa ma n'o ko bɛ ban aya kunna a bɛ diyagoya sɔgɔsɔgɔ ni kurutu dɔ k'a bɛ arabukan dɔ ta ka don ye n'a y'a kɛ dɔrɔn a tɛ marché a yɛrɛ b'a ye a tɛ ɲɛ arabukan tɛ o arabukan min don kuma gansan tɛ ala ka kuma de don a tɛ marché fiyewu a tɛ taa ne yɛrɛ y'a kɛ e b'a dɔn tigitigi ko nin ma ɲɛ hali maa minnu ma kalan n'u ma se k'i latɛmɛ dɛ walahi u b'a dɔn ko nin yɔrɔ in ja tɛ nin na fɛn ɲagaminen dɔ donna a la mais tellement u jɔnnen don kunfiw na n'u nana dɔrɔn u b'a bɛɛ ti k'a don ɲɔgɔn na u b'a fɔ k'o ti da ɲininka o yɔrɔ jamana in na a ka di kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ yen a bɛɛ de bɛ yen kabako don dɛ
ka gafe o jigina mun kama o jigina de ka hadamade kala o de la jakuya do ala ye gafe min jigi ka ni nyagamina ka sego mo na nyagamina bi am sege qur'ane mo islamo ay kuma ese am sege qur'ane mo am sege qur'ane mo mi wati me ni mi ngam masara pa ngata qur'ane jigi ni sodo jora angata qur'ane jigi wal ma fora ko bina datu wal ma be place do no fe abe moru wele abe sogo do gla aba do kadi moru ye ko so moru ka sogo ko ko so moru bina fo kan yo toro ni sogo ko nyede o ka sogo ko ko so bu wele ay na nga qur'ane jigi ibu ko faranyonga qur'ane ko ni masita mine fala ki bunya masita bla fala ki jaji qur'ane mine ni de ka qur'ane bara kata qur'ane kala fa sigi fe ko tede e be kana qur'ane kala mi fe ba sura ta salira e be kana qur'ane kala mi fe wallahi ba sura ala ko ere taala o qur'ane dabara mu de kamo ka bara o de la fora ko nga bara de qur'ane re yeli ka toy o koro folo jume o de ka ibban ka bara ke ni ko nyaga mini bulu doro segi qur'ane ko manana gorogo ba mbolo bi gorogo kele do ka dugu ko nafa jeniya kele do ka dugu ko nafa flanka fuya nyonye ne do ambolo mawbe barake rola iba soro bara ere sursi sigile do haramuka ngata kiti ere nyenyine abe balo aka ka sanduru santan samuga bara bena tinya wati me walma ere choka ko abe fe kala je parce que fa kan kiti ngal ke vraiment ni man lafia ko sobe ko oni sanjole abe ni asantan woro alja ni man lafia i kono bara ni buyana haramuna yani ka donde ba kiti ngal ke o de ka sigi kitabu mo ebe bara o barake akiti ngal ke folo bara abe benwa ninda khale do wa adagalente wa fo mo kan ninde do en nga wari bi soro ko la dore bi tay do alate fem fla ba fo aba ere nege ka le ta do walma ko karamo ko kuma chayara la kale maseka kuma kele jabi kelen soro walma sabana jumeye oro tigila ma ere ka yela ko ka juguni be koni alay bara were no ya ya ka bitu ko mi bi salwati do e ba soro bi salwati do ma jondol be o be sali dongo do ma jondol be ala modo ngal sa buga so biye fere o jondol be o ka chamo so be ma jondol de be minu be ka barake bar so kono aka chamo so be ma jondol de be gorogotala o kele ru ka tondo usigi ni ye wa kele juruta ni bina sarabi keme faraka be biduru faraka nune kabaira junumu gowde me mo jondol torone do ni nabi majoli ala kira ko riba babula ako riba ye bonda chama ka bela fitini iba do miye riba babu riba de jumaye doka juru do ela atigi ka e kana sisa mo be kemena kemedia aka bo ne be kemedi mo ngani ba sara ibi singom dengelen faraka yoro singom ka to konne mi ala fewe riba de ala kira ko bonda biri kawdo ka bela jene fitini ajunumu min kan no na be aka haketu ko bi ko mini mami jera abba muso fi alkaba kono ko jelu kan ga suku kono bi commerçant joli choro ne do ni nabi ma joli ni njuru nunu ta ka sojo ma joli ni njuru nunu ta ka projet o lancer nae ma joli alquran jingina de ka segi kana qur'an mo qur'an jingina de ni ebina koko ke iga segi kana qur'an e mu fo ani ma ye qur'an kono parce que qur'an be kuma fo globalement bakurumba ni ma ye qur'an kono ibita qur'an min be tama fe o joni o de muhammad sallallahu alaihi wasallam o de ala kira ka sunna kala banci min ba fo ko hadisa kana Allah de ala ere ba fo wa in tanaza'tum fi shay'in na'aw yenyo sama kola sosoli chayara mina abi benwa ati benwa akwa kata joni nyiniga iga shehu wa akata joni nyiniga fleli kalawa amo fo da ejme fo ako faruduhu ila allah aya segi kata alamo am segi kata alamo chogodi ambala je qur'an mo fo ala ay mo fo ma tugola wa rasul kana kacide anga segi kata ala kacide hal ni kira fatura ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam oni ne ka segi kata kitabu mo odela ako ko ma minum be doni dogo afaran fashiale ko uye mi doni min nana kitabu min nana ni nyei kitabu min nana ni kandaye ulu tigilamo danga boko
ay bina mu aya na tuni anna haula alkatimina nin doni dogola nunu mal'ununa udanga nedo yal'anuhumullah ala yare de budanga ala ka danga bi kuma ala de budanga wani ala e femi danga doron fento ba danga ako wa yal'anuhumullah inuna ko danga ni kelaw fana budanga sahaba ye kuma jama fonina wa yal'anuhumullah inuna qatada yikanto ako yani tal'anuhum malaikatullah wal mu'minuna malaka do bolo bole do olu fana bu sige atigi dangani kam ebe baraka sa ni ni be ka ke majmena man mi kiti do ka do abe fendo do ngai banga fo muna wala sa mo kana dimi ako abe fendo fo don ayi banga fo muna wala sa ka se ka joro do soro yoro do yoro jamana ko ne wonde la ka do hale karamo ka million dama do ndumo ani mobli ni do ko ka fo ko muso ka ne ka korosigi tebe o bora tele wala ka fo atimbe haramudo atimbe adonta bota o make jamana ko ya almamiu abe jona ko qur'an aya non be jingi gwanza o ini kam million de ko ala bi danga melekaw bi danga ni fem bela jele bi danga kata da ko melekaw ko fora de ko danga ni fem no bi danga ala ta ko fe ko e melekaw de hanna kun danga ala ta mo ni ala ere danga e be barakatu kunya wa banne de nga ala be ka fo jumena tellement ikado ni ala dimina mama be ala fe fe be ko be ala fe ulu fana be ala jende nyini ni ala ye danga ni kay ko karsa danga ne do ta ibaay ko hali jege ba danga ka to jikono jege ibnu mas'ud ko te ina fo jege be se ka ya fa delike mu'mini e jogo ni ala ye barka do madola ala ka barka jidi madoka ka fo meleke ay ke karsa fe ka duwo kay iba soro fenyana mo fana be duwo kay anay mi fana danga fenyana mo fana bo danga o egale ni danga son la jume fe atige na binyuma do refa atige do de kan na folo nambara wa tede ka doni dugo Allahu akbar jani ko gale bayde karamo be farati balade karamo ere chama ke somi ere ka ko doni ere ika ke doni ba ere ko problem de o chama te somi no yo se chama ere ka doni e jumeye ka doni ke wala sanga bonya ka doni ke wala sanga ye adu fara ko ni mama e doni ke o kamo ko ala bi mine ki shu tasuma kono mama mana doni ke de aka fo nga ye ne ka ke doni ba ye wala sa fana ka bonya nga ke doni ba ye wala sa tabiu ka fensenye nga ke doni ba ye wala sa kalande o chama kana o mata bo ala kamo de ala mo ko to doni na de o ko ma minu be danga soro ma minu e doni dugo lawi o ayambe mu yirana tuguni jawazi du'ai bil la'na abibe ka ma danga ma jume danga ala katibil ilmi ma mi doni dugo abibe ka danga ala ma danga sisa ni ma doy doni dugo sisa an wa fo mo ala ka danga be karsa ko ka danga o bibe doni dugo la o bibe o de la ako wa yal'anuhumul la'inuna ko danga ni kala wo danga ni kala wo danga atigi ka fo ala ma men be ka doni dugo danga o bibe nga min kai akana na nyeshi ma kelema ala karsa doni dugo danga akano ke o ita ayinu e o mausa e ka fala ka danga la na be se ka tubishini abse ka tubishini min kausa e ka fo ala na men be ka doni dugo udanga ajala iba me abi fo khutuba wala duwa be ke almanu fe ala islamiya jidi e ka islamiya jidi e ka kafiriya nagasi e ka kafiru nagasi ka ta'mimu ka ke jama to e ka fo o kausa e ka fo ala kafiri ke kele min biya fe o ke tanno o ke ra fen dola akera fen dola nga amanga ke wati bela jele se ala kira de la ka balika ala sallallahu alaihi wasallam ma do ye mo salen do danga ala kira ye baliko la sallallahu alaihi wasallam do sara mo do nanu jo ku danga ku taw togom ka fo ku bita ala kira ye mon fuye ako la tasubul amwata akana shuneni fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu sisa
u ye fɛn min bila u yɛrɛ ɲɛ dɛ o b'u bolo kaburu kɔnɔ ni ɲuman don a b'u bolo ni juguman don a b'u bolo e yɛrɛ k'i ta jɔrɔ sisan dɔrɔn i ta jɔrɔ fo n'a kɛra diinɛ tiɲɛna ye maa min ye diinɛ tiɲɛ ka diinɛ kɛlɛ ka guloki bɔ k'a cɛsiri silamɛya kɛlɛli fɛ k'a cɛsiri ala kɛlɛli fɛ k'a cɛsiri alakira kɛlɛli fɛ n'o sara don min a k'a ka silamɛw ka nisɔndiya o tɛ nisɔngoya don ye dɛ ka fɛn nin sɛbɛn n t'a dɔn fɛn nin kɔrɔ yɔrɔ hali ni ibilisa tun bɛ sa u b'a sɛbɛn ko rip o tɛ kɛ dɛ i bɛ nisɔndiya de n'i kafiri sara maa ma kafiri a y'i nin da silamɛya kɛlɛli la o sa don i bɛ nisɔndiya foyi t'o la foyi t'o la ala ka faamu ɲuman d'a ma i k'i janto kana maa kelen ta a tɔgɔ mɔ k'a danga nin danga cogo la ka sɔrɔ fɛn ma walawala ye o de la i bɛna aya ye tuguni halisa a bɛ mun yira an na a b'a yira an na ka fɔ nin ko minnu filɛ nin ye nin fɛn min bɛɛ lajɛlen fɔlen filɛ nin gɛlɛyaba in bɛɛ lajɛlen fɔlen filɛ a sɔrɔla jumɛn na dɔnni dogoli ka sɔrɔ i b'a dɔn o jaa ni maa kɛra dɔnnibaa ye kungo de ka gɛlɛn a b'aw ɲɛkɔrɔ ko karamɔgɔ de ta ka nɔgɔ yɔrɔ de bɛ fɔ mali la yan aw ye karamɔgɔ ye aw ta ka nɔgɔ aw ni ala ka di aw ka sɔrɔ ala la karamɔgɔ de kungo ka gɛlɛn ni bɛɛ lajɛlen ye olu de sɛgɛnnen don ka tɛmɛ bɛɛ kan awwalu man tusa'aru an-naru bihim yawm al-qiyamah maa fɔlɔ minnu bɛ yen ni tasuma bɛ pɛrɛn n'a ye jahanama kɔnɔ kiyama don karamɔgɔ de don a sɔrɔla mun fɛ a ma dɔnni kɛ ala kama o ye janto kumakanya kelen n'i bɛ dɔnni dɔn i b'a kiti dɔn kana dogo dɛ i jija i k'a walawala i jija i k'a bange n'a sɔrɔ e kɔni b'a dɔn i b'a fɔ de i b'a walawala hali ni halakili bɛ k'a la fɛn dɔw bɛ yen o cɛ ka ɲi maa dɔ la ka tɛmɛ dɔ kan dɔw bɛ yen f'olu ka jɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ jɔli bɛ ɲini u fɛ mɛ a tɛ ɲini u fɛ i n'a fɔ a bɛ ɲini dɔnnibaw fɛ cogo min imam ahmad lajɛ rahimahullah alimamiba ninnu naani don ani faama damadɔ de bɛnna faamaw o ka mandan tɛ san 4 san 5 ye dɛ o bɛ fanga kɛ de fo ni u fatura waati min ani faama damadɔ de bɛnna faama ninnu kɔrɔsigiw ye faama su u bɛ fɛ ka diinɛ tiɲɛ ko kuranɛ tɛ ala ka kumakan ye ko kuranɛ ye danfɛn de ye u bɛ fɛ ka siga don kuranɛ ko la karamɔgɔ dɔw sɔnna wari nɔfɛ wari dir'u ma o sɔnna karamɔgɔ dɔw sɔnna gɛɲɛ ɲɛsiranya la imam ahmad welela ko yali kuranɛ ye ala ka kumakan ye wa kuranɛ ye danfɛn de ye ko f'a ka fɔ danfɛn don a ko ale tɛ fɛn fɔ ala ma min fɔ ko ala ko de k'ale ka kumakan don o y'a minɛ san 2 kan a si bɛ san 2 kan don o don n'u y'a minɛ u bɛ gɛɲɛya 200 k'a la gɛɲɛya 200 a bɛ dɛsɛ ka hali taama faama fɔlɔ y'a minɛ k'i ka tan bɛɛ k'a la o fatura o balimakɛ nana minɛ k'i ka tan bɛɛ k'a la u k'a kɛ a na o na sen dɔ la jama nan'i jɔ ka kaso fan bɛɛ la munumunu ka mɔgɔw bɛɛ bɔ ko bi kɔni k'a bɛna kuma faama k'a bɛ bɔ a bɔra a ye mɔgɔw ye u bɛɛ ka wolo b'u bolo ani kalamukalaw u bɛ fɛ k'a dɔn ni amadu ko ala ka kumakan don u bɛ t'o kan ka sɔrɔ u b'a dɔn ala ka kumakan don ni amadu k'a dannen don sisan o bɛɛ bɛna sɔn k'a fɔ a dannen don amadu ye jama lajɛ a ko ale ni wa ale ka taa nin jama in fili ale bɛna se o kungo kɔrɔ a ko bugɔli foyi tɛ k'a farikolo de don k'o ka fɛn k'a la fɛn min ka dɛ ko kuranɛ ala ka kumakan don u y'a bugɔ fo ka dɛsɛ k'a taama fo ka dɛsɛ ka ko bɛɛ d'a kan kabako ye jumɛn ye faama min bɛ ka maa bila ka bugɔ a denkɛ de b'a ye a denkɛ ahmadi denkɛ abdulahi a b'a ye ni ahmadi bɛ dugu tilamafɛ seli la a bɛ dugawu kɛ faama ye k'ala k'a kan da ala k'a sabati denkɛ ma se k'a yɛrɛ minɛ a ko bɛ k'i bugɔ don o de bɛ ka dugawu k'a ko ala kɛra de y'ale ɲamariya k'a ka dugawu k'u ye k'ale ni duma tɛ o dɔnnibaa kan ka kɛ tan dɛ a mana gan cogo cogo a tɛ bɔ a pilasi la a bɛ sabati masala minnu bɛ yen ni olu yɔgɔyɔgɔ t'o la i bɛ sabati de o masala dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o tɛ ko gɛlɛn yɛrɛ ye i b'a sɔrɔ o tɛ kɛlɛkun yɛrɛ bɔ o tɛ mankankun yɛrɛ bɔ dɔ k'a f'i ye sisan ni n wulila ka bɔ ruku la n bɛ n tɛgɛ minɛ yɔrɔ n kɔni b'a dɔn n'i jɔlen kɔni dɔ i b'i tɛgɛ minɛ o dɔ k'a fɔ ni n bɔra kunbɛrɛ minɛ na n bɛ n tɛgɛ minɛ dɔ ko ni ne bɔra kunbɛrɛ minɛ na ni ne tɛ n tɛgɛ minɛ
o est-ce ni sera kɛlɛ la wa o bɛɛ bɛ ka dalilu ta hadisa kelen fana de kan o bɛɛ ka dalilu bɛ bɔ hadisa kelen kɔnɔ yɔrɔ kɛlɛ tɛ nin na ninnu ye masala minnu tɛ kɛlɛ ko ye mais diinɛ tiɲɛ ko ka na karamɔgɔ b'o k'i ti dɔn k'i ban ka kuma k'i da de o kan o ye farati ye dɛ wa o de bɛ k'an ka jamana in fan caman sɔrɔ o de la sɛ min an y'a kutuba dɔ kɛ an diminen kun don an ko an ye kuma fɔ cogo min na a ye maa caman tɔɔrɔ an ka karamɔgɔ ɲumanw yɛrɛ caman tɔɔrɔ la a bɛ se ka kɛ an ye kuma fɔ ni siga yɛrɛ min ye an ko maa minnu ko an ka jitɔ diɲɛ dabila ni ma fili n y'a fɔ ta kutuba la kutuba bɛ yen ka kuma dajaliw kan k'an ka jitɔ diɲɛ dabila i fa ni ba i mansaw ka jɛ i kɔ k'i bila ka taa kalan na diinɛ baara la Maka ni Madina ninnu e ka tila ka na ka diinɛ k'i ti dɔn k'i da de ko mɔntɔn i tɛ kuma ko parce que ko maaw bɛ n'i nɛni o tuuru ala tigɛ de la ani n digira karamɔgɔ dɔw la dɔw b'a fɔ sa ko i ɲɛna ko n'o yafa deli halisa ne b'o kuma in de kan ne ye tɛ jitɔ den ye ka ban i bɛ tɔɔrɔ mun na ne tɛ jitɔ i bɛ tɔɔrɔ mun na an ko maa minnu taara e bɛ se ka kalan kɛ cogo di e bɛ se ka kalan kɛ cogo di maa bɛ na maa bɛ diinɛ tiɲɛ e sigilen ɲɛna i tɛ kuma a dun bɛ kuma diɲɛ ko bɛɛ la yanni i ka taa kutuba yɛlɛ ko telefɔni ladamu ye mun ye WhatsApp kan ka ci cogo di akida maaw bɛ ka silamɛya yɛrɛ tiɲɛ Mali kɔnɔ yan i t'o jaabi yanni i ka taa kuma fɛn yɛrɛ kan fɛn min yɛrɛ nafa yɛrɛ tɛ maaw yɛrɛ kan kulu dɔw bɛ Mali kɔnɔ bi minnu bɛ k'a fɔ ko kuranɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye mun na alimamuw t'u jaabi o bɛɛ ye kodɔn dɔ ye yan n ko daden de kɛra a kɛra kunfɛnw ɲɛna ko minnu bɛ ka kuma ko de bɛ tiɲɛ kan parce que tiɲɛtigiw y'u daden o de y'an sɔrɔ o tiɲɛtigiw de y'u daden o n'o tɛ ala ye dɔnnibaa min di Mali ma wallahi nin jamana in ma a ɲɔgɔn ka dɔgɔn dɛ ma Moritani fɔ an ka dafɛ jamana in na yan an t'a yɔrɔ dɔn maa minnu bɛ yan baharu de bɛ yan buhuru min al-ilm u taara dɔnnibaw kɛ ka diplôme baw sɔrɔ nka akida bɛ min akida kuma bɛ min ne ye maa min kuma na aw ye denmisɛnninw ye karamɔgɔw bɛ ma an ye denmisɛnninw ye e min ye cɛkɔrɔba ye mun na i tɛ bɔ k'a la défense e min ye cɛkɔrɔba ye mun na i tɛ bɔ ka silamɛya défense ta nka taara u bɛ tɔɔrɔ dɔrɔn de ni maga kɛra karamɔgɔ dɔ la jamana in yɛrɛ kɔnɔ yan o magara an ka imam na o magara an ka seku la an ti jɛni ni ye an ka jamana in dɔnnen don ni mɔgɔkɔrɔba bonya de ye an ka jamana in dɔnnen don ni maa sɛbɛya de ye e kuma bonya t'a b'aw bolo min ka bon ni ala ye wa bonya t'a b'aw bolo min ka bon ni ala kira ye wa sallallahu alaihi wasallam fɛn b'aw bolo aw kan ka fɛn min défense ta ka tɛmɛ kuranɛ kan wa o dɔnni dogoli ye faratiba de ye kuma fɔ kun ye nin de ye yɔrɔ a kuma misɛnnin nin de bɛ fɔ kɔfɛ n'o tɛ maa si m'anw wele k'anw ɲininka fɔlɔ k'i y'a fɔ k'a digiri la n'i e tɛ jitɔ ye a b'i tɔɔrɔ mun na e nana maaw caman sigilen sɔrɔ dɔw suturalen don dɔw suturalen tɛ e ko kulusi tɛ maa min na maa lankolon ni min dimina o de bolo dɛ n'o tɛ ne min ta i tɔgɔ ma ne ko min ye jitɔya de kɛ n'a y'i tɔɔrɔ i b'a sɔrɔ e ye jitɔ de ye wa n'i ye jitɔ ye turu ala tigɛ de la parce que i ye kalan min kɛ i m'a lase maaw ma kalan gansan tɛ o danaya dɔ de don amana dɔ de don e m'a mɛn ala ko innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama maa minnu bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye dɔnnibaaw ye parce que olu de bɛ se ka ala dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ni ala dɔn de bɛ siran ɲɛ o n'o tɛ n'i ma ala dɔn i tɛ siran ala ɲɛ o dɔnnibaa o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a jɔyɔrɔ de a ka walawalali kɛ hada al ilmu diinun la yuba diinɛ de don a ti feere dɔnni diinɛ de don a ti feere maa dungo ti ɲin'a la ni de ka di karisa ye bi an k'a fɔ ayi ni de ka go karisa ye bi an k'a fɔ o kuma t'a la wallahi e bɛ kuma min fɔ i b'a sɔrɔ ni maa 1000 don 990 in ka dimi ni kelen sɔrɔla ye min y'a mɛn dɔrɔn k'a baara dalu tɛna sɔrɔ e ka kiyama don c'est i ye ala ka ci lase an tɛna ka misala an taara burusi kɔnɔ duguni dɔ la an tɛna dugu tɔgɔ fɔ o y'an wele ka taa dugu dɔ la ko bɛna forow di mɔgɔw ma an taara dugu dɔ la an nana dugu in na an seli fana sera an taara seli fana seli misiri la lazara sera an taara lazara seli fitiri sera fitiri seli safo sera ka safo seli ko an t'a lajɛ an ka wajibi dɔ kɛ a
a jamakulu cɛla ne de kun ye kalanden y'a la a tɔw bɛɛ karamɔgɔ k'an ka lajɛ an ka waajuli dɔ kɛ o nana ka na waajuli kɛnɛ sigi maa si ma sɔn ka waajuli kɛ maa si ma sɔn ka waajuli kɛ e k'a kɛ an dɛ waaw y'an karamɔgɔ aw b'a kɛ an karamɔgɔ dɔ b'a la an ye kalan k'ale bolo san 9 ale ko fo an k'a kɛ diyagoya k'a y'an yamaruya an kumana jumɛn kan tawhidu ala kelebantiya ja de b'an bɛ kuma na maaw sigilen don bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ filɛ la jaw y'a sɔrɔ dugu in alimami an ye seli fana ni lazara ni fitiri ni safo seli min kɔ o ko n'a y'a mɛn min da ko turabu ni koloni ye haramu ye k'a b'i dafara ko ni maa min dalen don a yɛrɛ la ko k'a fɔ ko n'ale m'o dafara o kɔrɔ ale tɛ nin ye ale tɛ nin ye an ka walanda yɛrɛ nana bɛn o ma an bɛ tila o la waati min kabako lajɛ dɛ wallahi mɔgɔ kabakoma ba an tilala waati min an nana so an bɛna surafana ni fɛnw don a sɔrɔ bɛɛ sumalen don cogo dɔ la u b'a la waajuli jara waati mais u sumalen don cogo dɔ la i yɛrɛ b'a dɔn alimami taara ka taa ka fɛnw bɛɛ taga na a ko ale de kun ye nin fɔ tan ale de ye nin fɔ tan ale de ye nin fɔ tan ko wa bi a tuubira a y'a la n'an kun taara an sigi o dugu in na k'a fɔ ko muso furu ladamu k'an bɛna kuma o kɔnɔ o bɛ mun ɲɛ ale ye silamɛw mago bɛ min na o de kan ka f'u ye jagoya tɛ e ka sɔn koyi ni sɔnna yɛrɛ o ye ala tanu de ye n'o tɛ n'a kun y'a jɛ a b'a fɔ a ye bɔ an ka so o tɛ foyi kɛ ala ta kɔni a y'a mɛn a ye dalilu kɔni mɛn o jagoya tɛ e ka sɔn jagoya tɛ e ka nisɔndiya jagoya tɛ fɛn min fɔra o ka taa e jimi sira la laɲini ye jumɛn ye min ka di ala ye o ka lase wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ ciden mɔ ni laseli tɛ ciden bɛ jumɛn kɛ dɔrɔn o de ye ka kuma lase ala kɔni bɛ bɛn a b'a lase ala kira ko nin ka ɲi a bɛ lase ɔhɔn e y'a baara wa a banna e b'a baara a banna dɔw bɛ tɔɔrɔ i b'a ye hali ni ye kiti fɔ dɔw ye u bɛ tɔɔrɔ dɔw b'i wele u bɛ kumaw ni fɛnw caman dɔw b'a salamu aleykum aw de ko 31 tɛ bɛn yan hali sini an b'a kɛ ne ba n'i tɔgɔ yɛrɛ da 31 i k'i jamu kɛ nuwɛlen a tɔɔrɔ tɛ s'anw a fɔ kun ye de i ka kanda kana da sɛ fagali mɔ dɛ i kelen ka Bamakɔ walima Mali sɛ bɛ fa a tɔɔrɔ jumɛn bɛ s'anw ma foyi an t'i dɔn e t'anw dɔn a fɔ kun ye dɔrɔn de n'e tɛ kiti min dɔn i k'a dɔn waati dɔ i b'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ fana dɔn i bɛ ɲina silamɛ mɔgɔ bɛ hakili jigin na mɔgɔ bɛ ɲina waati dɔw ko dɔ bɛ fɔ a ɲɛna dɔrɔn a b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de la wajuli dabɔra o de kama a kana kɛ ɲɔgɔn ko min bɛ ka wajuli kɛ ko yɛrɛ ye mɛlɛkɛ de ye i b'a sɔrɔ o ka bana ka jugu ka tɛmɛ e ta kan ale yɛrɛ bɛ nin kuma min fɔ lala o bɛ kɛ seereya ye ale yɛrɛ kan a b'a miiri ne yɛrɛ ye nin fɔ n man ka sɔn ka nin kɛ dɛ a bɛ sabati o de la ala ko k'an ka hakili jigin kɛ a ko wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina hakili jigin kɛ hakili jigin bɛ jɔnni nafa mu'mini munna a bɛ mu'mini nafa o de b'a mɛn a b'a baara n'o tɛ munafiki i b'a dɔn o bɛ min fɔ an ye ninnu caman mɛn koyi wajuli ntanya tɛ Mali la tuguni koyi wajuli kɛ fan bɛɛ lajɛlen o dɔw bɛ to ka nin kuma nin de fɔ ka caya wajuli ntanya tɛ tuguni wajuli ntanya bɛ yen dɛ tawhidu wajuli ntanya bɛ yen wajuli minnu bɛ yen maaw bɛ minnu bɛ yen wajuli a kilasi tɛ wajuli ye kulekɛla de ka ca nka wajulikɛla man ca dɛ surtout yɔrɔ ni sunkalo sera o y'a campagne wuli waati ye nin y'a nafila in kɛ tan i bɛ nin sɔrɔ baduru kɛlɛ la jinɛ jiginna kɔlɔn kɔnɔ Seydina Ali panna Seydina Ali ka muru e yɛrɛ bɛ kabako i t'a dɔn muru in ye jinɛ yɛrɛ kun wa walima nɛgɛ de don a bɛ dɔw fana kɔrɔ ko nin de ye wajuli k'a ye wajuli kɛ ale yɛrɛ tɛ wajuli yɛrɛ dɔn ka bɔ ziiri yɛrɛ la a bɛ k'a fɔ ko wajuli bɛ dugu fan bɛɛ lajɛlen wajuli bɛ min n'i y'i jɔ misiri da la yan sisan an ka misiri in da bɛ minɛ ko maa si tɛ bɔ f'i ka nawaqidul islamu bɛɛ fɔ fɛn tan bɛ yen ni maa min y'o kɛ i ka silamɛya banna pewu o ye i ka silamɛya tiɲɛnen ye a bɛ komi ni maa min ye seliji ta ka taa ɲɛgɛn na ka kulusi jalaminɛ kɛ walima banakɔtaa i ka seliji bɛ tiɲɛ cogo min o fɛn tan ni maa min y'a kelen kɛ ka sɔrɔ i b'a kiti dɔn ka sɔrɔ maa ma marifa jɔ i la i karabalen tɛ ne y'a kelen kɛ o y'i bɔlen silamɛya la n'an y'an jɔ da la yan sisan ko bɛɛ k'a da jɔnni b'a dɔn ma joli k'i da maga bɔ b'a fɔ anw de y'an ka dugu alimaminakaw ye depuis ma wolo o de y'u ka dalagɛte u bɛ nin nɛni de kɛ ko depuis ma wolo i ye ne ta fɔ dɔ fana bɛ i ta fɔ i fana ye dɔ sɔrɔ ye hali n'anw tɛ n'i ta segin ma i yɛrɛ y'a kɔrɔ fɔ
ega korone man korone ala ide doko ka bo fo na ko de ala de nyai amada ba'da al-haqq illa ad-dalal mo bet nyako feni kalote e koko wajulu bi ka ke ka chaya ko ye kise mi eto do adaba ko ye mi eto do me ba so am ta chesri fen were la sisa ko durusi salatu do be ko kira maseli do ala kira ere make kira make sahaba make me ba so sa do bi se ka wuli sudru ni ga chambala ka wuli la abita wurdi ni do mine papier la bis ko kan nganya ko kala kasoro musorba ka al-fatiha rek le nte folo torba ka al-fatiha rek le nte folo ni ani ga ko ni do we juma ya e ka fo ay toro ko do de afay iba soro ka do we reta ka nyaga mi nyona tigi bi ki danga yere ta kala abi toro de ka ko kala ko durushi ka fen sela ni ko fen toro singa salatu do ta nga fatiha yere juma atado islamia bi nyane fe juma atado mumbatnye atado la ilaha illallah mi ambe ba fo andala fo mo ba dongli da ka micro ta ka getoron san felam ne nay ka ke mizigi la ilaha illallah sharti de bala jen ba sharti do misri mona mamin ba do ku te ka ko sharti de bala no sharti madafa hal ni shi ke ka fo ala ta me bolo ma joli bodo e kanga ni de nyenyi ni ala yo de kangari de ala kira sallallahu alaihi wasallam ako fa'alam annahu la ilaha illallah aku muhammad do folo la ilaha illallah mu ya di kan fo ne ma fo de qur'an da le kala jabe fa'alam annahu la ilaha illallah ado folo la ilaha illallah mu fa mu me fle de kuma gele de asola ka mu fo fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat aka donen ko ka soro ka baraka ko ay ala am to antay na ngake ne ki be mo do ko ante da ka bu gele mo ko beni ko ni ale ka fam yayi ko ante karam ko gele na e karam wona na dine qurali ite ko nyani ni sara ta bara bi bolo de wallahi ni sara ta isenge ne du o beni kuma nunu de ke ka mo da boli ka mo da nunu e wabiya de al ni seli do wabiya misri de do nunu e salafu de nunu ya keta ade ni go nunu dabla aka tugu dine tinye ko minu nana nuye ton kiriye atulu tomo fo me minu nana we dine kise ko abika tomo de dawlula ni kama ko de tariqa de kiriye le do ya munatulu sabute me we dme sabute ala kasira ne ki bi dine barado ni ngo wabiya de do ba fa ka sai ko kat ne de wallahi ko kat ne me ikam mo ko intoron de be wajana ne ko mande bolo ko mande de o la nyini jumay ika ala de saboke ma janyete e ko nyate jumay ko do femi kadi ala fastaqim kama umirta ikle ina fa nya mariara chukumi abani na ala ka kle nya no ani ala ka anso doni herama de me tawhidu ne ala ya anso na ala kan de ma bara bila ala kan kisi flanka fu mo ala kan kisi doni dugoli mo adoni ko ala ka tinya irana na ya irana kan de ma bara aka kalo irana na ya irana kan de ma yoro de nyala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na